Sekarang saya ajak kita membuka Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-20. I invite us all to open our Bibles to the Gospel of Matthew chapter 20. Saya akan bacakan bagi saudara Matius 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. I'll read to you Matthew chapter 20, starting from the first verse until the 16th verse. Ya, saudara bisa mengikuti di layar kita baik Indonesia maupun bahasa Inggris. You can feel free to follow along on the screen above, either in English or Indonesian. For the kingdom of heaven is like a master of a house who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. And going out about the third hour, he saw others standing idle in the marketplace. And to them he said, "You go into the vineyard too, and whatever is right, I will give you." So they went. Going out again about the 6th hour and the 9th hour, he did the same. And about the 11th hour, he went out and found others standing, and he said to them, "Why do you stand here idle all day?" They said to him, "Because no one has hired us." He said to them, "You go into the vineyard too." And when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the laborers and pay them their wages, beginning with the last up to the first." And when those hired about the 11th hour came, each of them received a denarius. Now, when those hired first came, they thought they would receive more, but each of them also received a denarius. And on receiving it, they grumbled at the master of the house, saying, "This last worked only 1 hour, and you have made them equal to us who have borne the burden of the day and the scorching heat." But he replied to one of them, "Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what belongs to you and go. I choose to give to these last workers as I give to you. Am I not allowed to do what I choose with what belonged to me? Or do you begrudge my generosity?" So the last will be first, and the first will be last. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let us pray again, asking God for His guidance. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca. Father in heaven, we have read your word, Dan kami sekarang siap untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman. and now we are preparing to ponder upon and to read and understand your word. Kami memohon Roh-Mu yang kudus sekali lagi memimpin setiap kami. We ask that your Holy Spirit may guide us once again, Sehingga roh kebenaran itu boleh memimpin kami kepada kelimpahan kebenaran firman. that your true Spirit may lead us into everlasting joy in response to your word. Tuhan pimpin kami sehingga firman Tuhan bukan hanya mengisi akan pikiran dan memberi informasi kepada pikiran kami, And we pray that the word that does not just fill our minds with information, tetapi biarlah kebenaran firman-Mu boleh mengubah akan hati kami yang paling dalam, but may the truth of your word transform our hearts as well, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, so that our lives may be pleasing to you, Lord. hidup yang mempermuliakan nama-Mu, Lives that glorify your name, hidup yang mengerti akan anugerah yang begitu besar yang Tuhan telah berikan kepada kami. lives that understand how great your grace has been given to us, Tuhan berkati setiap kami pada sore hari ini. Lord, may you bless us all. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. In the name of Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, perumpamaan yang kita baca hari ini adalah sebenarnya sangat sederhana. Brothers and sisters, the parable we just read is actually quite simple. Dan ini adalah bicara tentang pemilik kebun anggur yang mencari orang yang bekerja dan dibayar harian. This is talking about the owner of the vineyard trying to find laborers to work in his vineyard. Saya akan mulai renungan hari ini dengan satu pertanyaan kepada saudara. And I want to begin today's understanding with one question. Pertanyaan yang khususnya berkaitan dengan pekerja yang datang pagi-pagi, yaitu kira-kira itu kemungkinan besar ada sekitar jam 6 pagi.
The question is, a worker who starts work at around 6 a.m. dan kemudian dibandingkan dengan pekerja yang datang terakhir kali, yang datang itu Inggrisnya disebut the 11th hour, yaitu jam 5 sore. And a second worker comes along and starts working, which is at the 11th hour, which can be interpreted as around 5 p.m. Dan jadi yang satu bekerja kira-kira 10 jam karena dipotong makan siang dan juga mungkin istirahat dan doa, dan tetapi yang terakhir bekerja hanya 1 jam saja. So the first worker worked probably around 10 hours. That includes his lunch break and also his other breaks. But the second worker only worked for an hour. Dan tetapi keduanya dan termasuk yang lain, kedua pekerja ini mendapat sama-sama 1 dinar saja. But these two workers, including all the other workers, all received 1 denarius. Ya, dan 1 dinar itu memang upah bekerja 1 hari. And a denarius is equivalent to one day's wage. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara sekalian. So I want to ask you all. Kalau saudara tahu cerita ini, dan saya tanya kepada saudara mau pilih menjadi pekerja yang mana? And you may know the story, but the question is, which worker do you want to be? Apakah kalau pilihannya cuma 2 ya, tidak ada pilihan di tengah-tengahnya? If there's only 2 options, the middle ones don't count. Pilihannya hanya pekerja yang paling pagi datang atau yang paling akhir yang datang. So the options are either you come earliest in the morning or the latest in the afternoon. Ya, sekarang dan sudah tahu akhirnya bahwa bekerjanya akhirnya semuanya masing-masing dapat 1 dinar. And you know that no matter when you start, you all receive 1 denarius. Ya, sekarang saya tanya honestly, atau orang muda sekarang bilang jujurly, ya. So I want to ask honestly, saudara pilih jadi pekerja yang pertama datang atau jadi pekerja yang terakhir datang? would you rather be the worker who comes earliest in the morning or the worker who comes late in the afternoon? Siapa di antara saudara harus pilih salah satu ya? You have to choose. You have to choose one. Saudara pilih pekerja yang pertama datang, yaitu jam 6 pagi. Siapa yang pilih itu? Who chooses a 6 a.m. worker? Ada 1, ada 2, ada 3. There's a few. There's 5, Yeah. 3. Siapa yang pilih pekerja yang jam 5 sore? Who chooses the 5 p.m. worker? Kebanyakan saudara The pilih ya. Yang tidak pilih mungkin juga cenderung yang terakhir kali ya. The ones who didn't choose was probably the 5 p.m. worker. Ya, saudara, dengan kata lain, bersyukur hari ini ada 3 orang yang angkat yang pertama ya, saudara. In other words, I'm glad 3 people raised their hand. Tadi pagi tidak ada satu pun, saudara. In the morning, no one raised their hand in the morning. Tidak ada satu pun yang mengangkat tangan mau pilih menjadi pekerja yang pertama. Nobody chose to be the worker who worked at earliest in the morning. Ya, hampir semuanya pilih, dan sebagian tidak angkat tangan, sebagian besar itu pilih menjadi pekerja yang datang terakhir. Not everyone raised their hand, but the majority who did chose to be the last worker. Dengan kata lain, kalau saudara menjadi pekerja yang kerja jam 6 pagi dan kemudian dapat 1 dinar juga, In other words, if you were the worker who started at 6 a.m. and also received 1 denarius, maka saudara akan protes bersama-sama dengan pekerja yang ada di sini. you would probably join in the protest of the other workers. Ya, saudara mungkin mengumpulkan trade union bersama-sama protes. You would probably gather the trade union to protest. Dan kemudian saudara mulai teriak, "What do we want? And you shout, "What do you want?" We want justice." Ya. When do we want it? We want it now. Ya. We want justice, we want it now. Gitu ya. Itu trade union kalau protes-protes ya di Victoria banyak sekali protes setiap kali tentang hal itu. That's what the trade union would protest usually in Victoria. Saudara, pertanyaan seperti ini saya ingat saya pernah tanya ini pada waktu itu mungkin sekitar 19-20 tahun yang lalu di NREC. This was a question that I myself asked maybe 19 to 20 years ago in the teens. Is it teens, young adults? Young adult. National Reform Evangelical Convention untuk adult. Oh yeah, young adult conference. Ya, di waktu itu masih di Kinasi, kita belum ada tempat gereja yang baru di Bogor, di Kinasi kalau sudah tahu. Dan saya mulai ini juga dengan bertanya kepada jemaat yang datang, mungkin saya lupa 800 sampai 1000 orang mungkin kira-kira seperti itu. This is before they had the building, so they were in the city of Bogor, and then a lot of people attended that conference. Dan kemudian saya tanya kepada mereka dan juga hanya sedikit yang pilih menjadi pekerja yang pertama, dan kebanyakan
juga angkat tangan seperti saudara hari ini, pilih menjadi pekerja yang jam 5 sore. So I asked this question almost 20 years ago, the same question, and just like today, a majority of people chose to be the late worker. Dan waktu banyak yang angkat tangan pilih jam 5 sore, And when a lot of people rose their hand to be the 5 p.m. worker, Pak Tong yang duduk di belakang teriak, Pastor Tong was sitting at the back and he shouted, hancur gereja kita. "Our church is damned. Hancur gereja kita kalau kebanyakan jemaatnya pilih yang jam 5 sore. Our church would be damned if the majority of people had the attitude to work at 5 p.m." Untung saya nggak dengar saat itu, saudara. Yeah. Thankfully, Saya I nggak dengar Pak Tong karena Pak Tong di belakang. I didn't hear that at the time because he was at the back. Setelah selesai baru Pak Tong, ada orang yang kasih tahu Pak Tong bilang seperti itu. But after the convention, someone told me Pastor Tong said that too. Saudara sekalian, saya mau ajak kita hari ini merenungkan akan perumpamaan yang bagi saya satu perumpamaan yang sangat menarik. Today I want us to invite us all to ponder upon a parable that I myself find quite interesting. Dan juga membawa saya banyak merenungkan tentang apa artinya mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. And arises questions that I myself ask what it means for us to follow and serve the Lord. Secara singkat saya ulangi cerita ini. I'll retell the story quite shortly. Pemilik kebun anggur ke pasar untuk mencari pekerja harian. The owner of the vineyard went to the market to find laborers. Dan kemungkinan besar ini kira-kira bulan September karena itulah masa panen. And this was probably around September because this is when the vines would start to bear fruit. Ya, masa panen di Middle East ya, ini konteksnya di Middle East. This is in the context of the Middle East. Dan pada sekitar September itu matahari masih terik-teriknya dan harinya masih lumayan panjang, yaitu kira-kira jam 6 pagi matahari terbit, jam 6 sore matahari terbenam. So this is around September in the Middle East. So the days were quite long. The sun would start to rise at around 6 a.m. and set around 6 p.m. Iya. Dan kemudian dia bertemu, kemungkinan panennya banyak, dia ingin memerlukan pekerja harian yang menambahkan pekerja yang dia sudah punya. So this was the grape harvesting season, and then because there was quite a lot in the vineyard, he wanted to look for more laborers who to work in his vineyard. Dan ketemu beberapa pekerja dan sepakat kemudian, kau mau bekerja di ladang saya, panen anggur, oke, sepakat 1 dinar. Aku akan bayar kamu 1 dinar untuk bekerja 1 hari ini. So he went to the market to find laborers and offered them the job to work in the vineyard and would offer them the wage of 1 denarius. Dan mereka most likely kemungkinan besar kita bisa mengerti nanti karena pekerjaan tidak banyak, mereka pasti senang mendapat pekerjaan hari itu. We can see this later, but they were probably quite pleased or excited at the opportunity to work at the vineyard. Karena kita melihat selanjutnya, kita tahu bahkan waktu-waktu selanjutnya masih banyak orang yang belum dapat pekerjaan. Yeah, so these people were quite happy to receive this offer because we know later in the story work was hard to come by. Jadi mereka pasti senang dan 1 dinar itu adalah memang upah bekerja itu fair, memang itu pekerja seharian daily rate kalau bagi kita hari ini. So these laborers were quite pleased and excited to have been offered this job, and the rate for their work was quite fair. It is equivalent to 1 day's wage. Dan kemudian pemilik kebun anggur ini lewat berapa jam dan dia lihat ternyata mungkin masih kurang pekerja karena panennya ternyata sangat banyak. Yeah, and then after a few hours had passed, the owner had seen that the vineyard still had lots to harvest, so he decided to get more workers. Maka jam 9 pagi itu di dalam di dalam bahasa Inggrisnya the third hour ya, berarti 3 jam dari jam 6 itu jam 9 pagi. So the third hour, which is around 9 a.m. Dan dia keluar lagi ke pasar lagi dan ketemu lagi masih orang-orang yang belum bekerja. And he went to the market again to find more people who had not yet found work. Dan dia mengajak mereka, maukah kamu bekerja di kebunku? And then he invited them, do you want to work in my vineyard? Mau, mereka mau bekerja. And yes, they wanted to work. Dan tidak ada janji kepada mereka. But there was no promise to them. Tuannya hanya mengatakan, aku akan memberikan kepadamu apa yang pantas. The owner said to him, they will only receive what is fair to them. Dan mereka mau saja bekerja. And they still wanted to work. Karena kemungkinan reputasi daripada pemilik anggur ini, kebun ini, reputasinya baik. It is most likely because the owner of this vineyard had a good reputation. Jadi mereka akan siap menerima, mereka akan pikir, ya mereka akan terima yang fair saja, yang adil saja. So they thought it is fine, they will just receive what is fair. Dan terjadi lagi jam 12, terjadi jam 3 sore, dan terakhir adalah jam 5 sore di 11th hour. And this happened again at 12 p.m., at 3 p.m., and at 5 p.m., the 11th hour.
tidak ada janji, hanya pemiliknya mengatakan, aku akan memberikan kepadamu apa yang pantas. Again, each time he went out to look for a worker, there was no promise of the wage. He just said he will give what is fair. Dan selesailah bekerja jam 6 sore. And the work finished at 6 p.m. Dan pemilik ini dengan jelas menyatakan kepada mandor untuk membayar kepada pekerja-pekerja itu mulai dari yang terakhir datang. Yeah, and then the owner instructed the dean or the overseer of the vineyard to give their wages for the day, starting from the person who started last. Dan yang terakhir datang yang hanya bekerja 1 jam, dia datang dan diberi gaji 1 dinar. And starting from the person who started at 5 p.m., he received 1 denarius. Dan dia pasti kaget dan juga senang sekali. He was of course shocked and of course excited to receive this amount. Dia bekerja hanya 1 jam, tetapi dia menerima 1 dinar. He only worked for an hour but received 1 denarius. Tetapi kita tahu kemudian yang terakhir yang pertama kali bekerja dari jam 6 dari jam 6 pagi, dia mulai datang dan dia mengharapkan dia seharusnya dapat lebih. But then we see the one who started at 6 a.m. When he was ready to receive his wage, he was expecting more. Dan karena dia sudah melihat yang pertama, yang terakhir bekerja 1 jam dapat 1 dinar. Because he saw that the one who started at 5 p.m. who only worked an hour received 1 Aku bekerja denarius. lebih dari 10 jam, seharusnya paling sedikit aku dapat 10 dinar. He knew he worked 10 hours, so he was thinking maybe he could receive 10 denarius. Ternyata dia dapat 1 dinar juga. And it turned out he only received 1 as well. Dia mulai marah dan protes. And he began to be upset and protested. Tetapi kemudian pemilik anggur ini menjawab protes daripada pekerja yang pertama ini. But the owner of the vineyard responded to the protest of the first worker. Perkataan pemilik ini dari ayat 13 sampai ayat 15a itu sebenarnya perkataan yang tidak bisa dibantah oleh pekerja yang pertama ini. The response, which is from verse 13 to verse 15a, it cannot actually be responded to by the worker or the first worker. Cannot be tidak bisa dibantah. Protest cannot disputed. Cannot be disputed. Yeah. Disputed. Cannot be disputed. Ayat 13 misalnya mengatakan, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. He said, friend, I'm doing you no wrong. I'm doing you no wrong, am I? Bisa dikatakan segitu. Aku tidak berlaku tidak adil kepada engkau. He's not doing an injustice to him. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Did you not agree with me for a denarius? Jawabannya adalah, iya, dia sudah sepakat. And the answer, yeah, that was the agreement. Tuannya tidak melakukan yang tidak adil. And the owner did not do something that was unjust. Dan ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? And verse 15 says, the Lord says, am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Jawabnya adalah, iya, dia berhak melakukan ini, uangnya uang dia. And the answer is yes, he has the right because this is his money. Jadi tuannya mengatakan, aku tidak berlaku tidak adil, kita sudah sepakat, dan ini uangku, terserah aku mau melakukannya, menghabiskannya seperti apa. Bukankah itu kebenarannya? So the owner said, I did no wrong. Did we not agree to this? Do I not have the right to use my own money? Jadi kalau orang-orang ini mau membawa pemilik kebun anggur ini ke fiket atau ke pengadilan, so if the laborer wanted to bring the owner to the court, pasti pekerja-pekerja ini kalah. The worker would lose in the court. Karena pemilik kebun anggur ini tidak melanggar, dia melakukan apa yang adil, yang sepatutnya, tetapi dia melakukan lebih kepada orang-orang lain. Because the owner of the vineyard did no wrong, he did what he agreed to do. In fact, he did more than what he needed to do to the other people, to the other workers. Saudara sekalian, ini adalah cold logic. Ini adalah fakta, kebenaran, keadilan daripada pemilik kebun anggur ini. This is what we can say, cold logic, or a fact that is right and just of what the owner did. Namun demikian, kita masih dapat mengerti dan simpati pada pekerja yang pertama yang protes ini. However, we can still be sympathetic towards this worker. Karena mungkin saja kalau kita ada dalam posisi pekerja pertama itu, kita juga akan protes bersama-sama dengan mereka. Because it is likely if we were placed in the same position as this worker, we would also protest.
Dan ini menyatakan sesuatu kepada kita. And this says something about us. Robert Stein, seorang profesor New Testament, mengatakan seperti ini. Robert Stein, said, professor of the New Testament, says this. It is frightening to realize that our identification with the first workers and hence with the opponents of Jesus reveals how loveless and unmerciful we basically are. Sangat menakutkan ketika kita bisa mengerti dan simpati kepada pekerja yang pertama itu. It is frightening that we can relate to, we can identify ourselves with the first worker. Dan sehingga kita bisa mengerti dari protes dari musuh-musuh Kristus. That means we can understand and relate to the enemies of Jesus. Sebenarnya sangat menakutkan karena ini membongkar siapa kita sesungguhnya. This is frightening because this reveals who we truly are. Bahwa kita sebenarnya tidak memiliki kasih, bahwa kita sebenarnya tidak memiliki belas kasihan, dan kita sebenarnya tidak mengerti akan anugerah Tuhan. It means we are basically without love, without mercy, we do not understand God's grace. Kita mungkin mengerti anugerah Tuhan secara konsep. We perhaps understand God's grace as a concept. Tetapi kebenaran firman Tuhan itu yang menyatakan bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. But the reality that we've been saved by God's grace, only by God's grace, Bahwa seluruh hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. that all aspects of our lives are because of God's Itu grace. tidak membentuk hati kita yang paling dalam. And if that does not shape the inner depths of our hearts, Kalimat terakhir daripada Tuhan ini sangat menggoncangkan, membongkar akan hati daripada pekerja-pekerja yang pertama ini. the last thing that the owner said this would shake the heart of the workers. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Verse 15, is it? 15b. Or do you begrudge my generosity? Di dalam NIV saya sangat lebih senang, di dalam NIV mengatakan, are you envious because I am generous? Apakah engkau iri hati karena aku murah hati? Are you envious because I am generous? Saudara sekalian, ini satu perkataan yang membongkar hati kita. And this is a statement that would expose our hearts. Bukan hanya teguran kepada orang-orang Farisi, Not only a rebuke to the Pharisees, tetapi juga ini adalah peringatan bagi murid-murid Kristus. but also a reminder to the disciples of Jesus Christ. Kalau saudara melihat konteks sedikit daripada Matius 20 ini, yaitu beberapa ayat sebelumnya, If you understand the context of Matthew chapter 20, which is the few verses before, yaitu di dalam pasal 19 ayat 27 sampai 30, which is chapters 19 verses 27 to 29. ya sampai 30. 30. Ini konteksnya, ini beberapa ayat sebelum perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. This was the few verses before Jesus taught the parable of the vineyard. Ini adalah perkataan Petrus yang berkata kepada Yesus This is what Peter said to Jesus. setelah dia melihat sebelumnya orang muda yang kaya yang meninggalkan Kristus, tidak mau mengikut Yesus karena banyak hartanya. So this is Peter responding to after he saw the rich young man not willing to follow Jesus, be a disciple of Jesus because he had so much. Jadi dia tidak mau meninggalkan hartanya seperti perintah Tuhan Yesus dan menjualnya dan membagikan ke orang miskin dan mengikut Kristus. Dia tidak mau melakukan itu. So this young man did not want to sell his possessions to give to the poor to follow Jesus. He did not want to do what Jesus had commanded him. Karena hartanya jauh lebih penting bagi dia daripada Kristus, daripada mengikut Kristus. Because his possessions were far greater than what Christ has said from then following Christ. Tetapi Petrus yang melihat itu kemudian bertanya kepada Yesus. But then after seeing this, Peter asked Jesus. Saya telah melihat apa yang dilakukan anak muda itu. He has seen what the young rich ruler said. Tetapi saya, Petrus mengatakan, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? So Peter said to Jesus, but I will leave everything that I have to come and follow you. Saya telah melihat apa yang terjadi kepada anak muda yang tidak mau menjual harta miliknya dan tidak mau mengikut engkau. I have seen that the rich young man did not want to sell the things and follow you. Tetapi kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. But I, Peter, will sell and leave all the things to come and follow you. Jadi apakah yang kami peroleh?
So what shall I have? Maka ayat 28, 29 adalah janji Tuhan kepada orang-orang yang telah meninggalkan segala sesuatu. So verses 28 to verses 30 is the promise that Jesus gives to people who leave all things to follow Jesus. Ayat 29 misalnya mengatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapak, ibunya, anak-anak atau ladangnya, atau akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Verses 29 says, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. Tetapi ayat 30 Tuhan Yesus memberi peringatan kepada Petrus dan kepada semua orang yang menganggap telah meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. But verse 30 gives a warning to those who will leave the things to follow Jesus Christ. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. But many who are first will be last, and the last first. Dan disitulah Tuhan Yesus kemudian memberikan perumpamaan untuk menjadi warning kepada orang yang menganggap diri lebih utama, yang menganggap diri setelah mengorbankan segala sesuatu bagi Tuhan. So the following parable is a warning for those who are first, who feel that they are first. Saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia yang berlaku, there is no such things as free lunch. We live in a world that understands that there's no such thing as free lunch. Selalu ada take and give. There's always a take and give. Kalau kita diberikan sesuatu, pasti kita tahu ada harga yang harus kita bayar. If we are given something, we know there's a price that must be paid. Kalau kita melakukan sesuatu, berkorban sesuatu, kita tahu bahwa aku harus dihargai apa yang aku kerjakan ini. And when we do something, when we sacrifice something and work hard, we know that something must be repaid for that effort. Dengan kata lain, kita juga hidup di dalam satu konsep yang disebut sebagai the economy of exchange. We also live in a world that has a concept of the economy of exchange. Ada timbal balik daripada kehidupan kita. Apa yang aku kerjakan, maka aku harus di reward seperti itu. There's a return in what we do. What I work, there must be a reward or a return. Saya ambil satu contoh dari satu orang yang pernah cerita tentang satu video singkat, video klip di YouTube. I'll share something about someone sharing a video on YouTube. Dia diceritakan seorang anak sedang lunch break. It's talking about children on a lunch break. Ya, dan satu anak ini duduk di taman sedang buka lunch box-nya, dia mau makan siang. The one kid was on a field and he opened up his lunchbox to eat lunch. Ya, dan waktu dia ambil sandwichnya, dia baru mau makan. And when he was about to eat his sandwich, datanglah nenek-nenek tua seperti homeless. An old homeless lady came to him. Dia minta-minta seperti sangat lapar dan minta makan. The lady was hungry and was asking for food. Dan dia mau makan, dia melihat nenek tua ini. But as the student was about to eat, he saw this lady. Maka apa yang harus dia lakukan? So what must he do? Dia lihat ke lunchbox-nya. Oh, ternyata mamanya pack 2 sandwich buat dia. Also, it turned out his mom he looked in his lunchbox. Turns out there's 2 sandwiches that his mom has packed. Maka dia ambil sandwich itu dan diberikan ke nenek itu. So he got that sandwich and gave it to that old lady. Jadi nenek itu dapat 1 sandwich, dia masih ada 1 sandwich untuk lunch. So that old lady had 1 sandwich and he had 1 sandwich Dan for lunch. mereka makan dengan senang. And they ate together. Dan setelah makan, dia ada dessert. Dia keluarkan satu paket KitKat. And after lunch, he had dessert. He had a packet of KitKat. Dan nenek itu juga sudah selesai makan. And the old lady also just finished eating. Dan seperti mau lagi KitKatnya ini. And she also wanted the KitKat. Dia pikir cuma 1 ini KitKatnya. And he saw there's only 1 KitKat. Dia lihat ke boxnya, tidak ada, cuma 1 KitKat ya, tidak ada di boxnya lagi, And sudah habis. He looked in the box. There was only 1. There was nothing left in the box. Maka dia pikir antara dia mau makan KitKat ini, apa dia mau berikan kepada nenek ini. So he was thinking either he eats this KitKat or he gives it to the old lady. Dia lihat KitKat, dia lihat nenek. He looks at the KitKat and he looked at the lady. Apakah KitKat apa nenek? KitKat or the old lady. Maka dia pikir-pikir, apa yang harus saya lakukan? So he began to think, what should he do? Maka dia dapat ide. And he got an idea. Maka dia buka KitKatnya itu. He opened the KitKat Dia potek 2. and he broke it in half. Ternyata di dalamnya ada 2, bisa dipotek. There's 2 inside that you can snap in half. Maka dia kasih separuh ke
nenek tua itu. And he gave half to the old lady. Dan nenek tua itu begitu terima KitKat itu separuh, And when the old lady received half of the Kit Kat, nenek itu berubah. Ternyata dia ada malaikat yang pura-pura jadi nenek tua. that old lady transformed. Turns out she was an angel who's pretending to be an old lady. Dan malaikat ini kemudian mengatakan, kamu anak yang baik sekali. And the angel said, "You are a good child. Maka saya akan memberikan kepada kamu permintaan. Apa saja yang kamu minta, aku akan berikan kepada kamu. So I will give you a wish and I'll give you whatever you want." Maka anak itu kaget sekaligus senang sekali. And the child was very shocked and quite excited. Ternyata nenek ini seorang malaikat yang akan memberikan kepada saya apapun yang saya minta. Well, so this old lady turns out to be an angel that can grant me a wish. Maka dia pikir-pikir apa yang saya paling inginkan. So he was just trying to think, what does he really want? Maka dia ingat bahwa dia seringkali lihat dari jendelanya itu mobil yang sangat keren sering lewat, Ferrari. Yeah, so he remembered seeing a cool car, Ferrari, Dan dia kepengen sekali Ferrari itu. and he really wanted the Ferrari. Maka dia bilang ke malaikat itu, And he said to the angel, Ferrari, aku ingin Ferrari. "I want a Ferrari." Maka dibilang, your wish come true. Dan jadilah keluarlah Ferrari separuh. And there came a Ferrari, but only half of a Ferrari. Karena dia hanya kasih separuh ke nenek itu Because KitKatnya. he only gave half a Kit Kat to Sehingga dia the dapat angel. Ferrarinya cuma separuh. So when he got half a Ferrari. Sudah, itulah the economy of exchange. So that is the economy of exchange. Kalau aku memberikan berapa, aku dapat berapa. So what I give, in return I receive the same amount. Kalau aku menerima berapa, maka aku harus berikan berapa. And if I receive an amount, I give the same amount. Tentu di dalam dunia ini, di dalam konteks hidup kita ada hal seperti itu berlaku, ada take and give dalam hidup kita. Yeah, and I'm sure in our world, in our context, our own personal context, there are things like that. Kadang-kadang kita orang Indonesia, ibu-ibu itu, kadang-kadang kami juga suka dapat kontainer isinya rendang, misalnya. From the ladies here, I receive a container of rendang. Kalau saudara dapat kontainer isinya rendang, If you get a container full of rendang, dan setelah saudara makan di rumah, and after you eat it at home, besoknya saudara harus kembalikan, atau minggu depannya saudara harus kembalikan kontainer itu, bukan? when you return the container, you have to return the container. Dan waktu saudara kembalikan kontainernya kosong atau tidak? But when you return the container, is it empty or not? Biasanya kita orang Indonesia tuh sungkan kalau kita kembalikan kontainer yang kosong. For Indonesians, it's very rare for people to return empty containers. Maka dia minggu lalu kasih saya rendang. So last week, if I was to receive a container of rendang, Maka saya akan kembalikan kontainer ini tapi diisi yang lain. I would return the container but filled with something else. Mungkin diisi bakpao, Maybe with bakpao, like mungkin a diisi bun, bacang, or bacang, atau apapun. or anything. Itu adalah take and give namanya. So that is take and give. Ya, kau memberikan aku sesuatu, aku memberikan kamu balik sesuatu. I give you something and I will return and I will receive something. Di dalam konteks tertentu, di dalam hidup kita pasti ada unsur take and give. Yeah. So in our own contexts, we have those take and give. Tetapi kalau kita memakai prinsip ini, kita terapkan di dalam relasi dengan Tuhan. But if we apply this principle in our relationship with God, Karena kita sudah terlalu biasa dengan the economy of exchange, take and give, there's no such thing as free lunch. because we're so used to being in a world of take and give, Maka kita menganggap relasi dengan Tuhan juga seperti itu. we may treat our relationship with God the same. Kalau aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, If I serve God, maka Tuhan harus memberkati saya. therefore God must bless me. Kalau aku sudah berkorban begitu banyak untuk pekerjaan Tuhan, If I sacrifice so much for God, maka Tuhan harus menyembuhkan anak saya yang sakit. then God must heal my sick child. Saudara sekalian, kalau kita berpikir dengan the economy of exchange dalam hidup kita, maka rusaklah akan kerohanian kita. If we adapt the economy of exchange in our lives, and if we think like that, our spiritual life would be destroyed. Inilah kesalahan pekerja yang pertama. And this was the mistake that the first worker did. Dia lupa, dia tidak sadar bahwa seluruh keberadaan dia, bahwa pertama dia bekerja pun itu adalah kebaikan daripada Tuhannya. He did not remember, he did not acknowledge that the fact that he's working and allowed to work is a blessing, is a grace of that owner. Dia merasa dia telah bekerja sepanjang hari, dia seharusnya dapat lebih. He was only focusing on the fact that he worked 10 hours, therefore he thought he deserved more. Saudara perhatikan apa yang dilakukan Tuhan ini.
But pay attention to what the owner did here. Seperti tadi saya katakan, pemilik tuan ini tidak melanggar prinsip keadilan. Like I said before, the owner did not do anything necessarily wrong. Did not break his the promise. principle of justice. Did not break the principle of justice. Yeah. Tidak melanggar prinsip keadilan, tetapi dia bukan hanya menerapkan prinsip keadilan. He did not break any principles of justice, but he did not only follow the principle of justice. Melainkan dia melaksanakan prinsip daripada anugerah. Rather, he enacted the principle of grace. Inilah penekanan daripada perumpamaan ini. And this is what the owner did. Bahwa semua pekerja yang ada di dalam kebun anggurnya itu, That all the workers that worked in his vineyard, baik yang pekerja dari yang pertama sampai yang terakhir, from the first to the last worker, mereka bisa bekerja di situ dan menerima 1 dinar, itu adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhannya. they were all able to work there no matter how long. It is all by the grace of that owner. Dan problem daripada perumpamaan ini adalah, And the problem of this parable is, dan problem daripada juga banyak orang Kristen sesungguhnya, and the problem of even many Christians, ada orang-orang yang tidak menyadari fakta kebenaran bahwa mereka ada di kebun itu karena anugerah. is that they do not realize that they are in that vineyard because of God's grace. Di dalam setiap gereja, dan hopefully tidak di sini, In churches, hopefully not here, ada orang-orang yang merasa lebih layak dibandingkan dengan orang lain. there are people who feel that they are more worthy than other people in the church. Ada orang-orang yang merasa lebih berjasa daripada orang lain. There are people who felt like they worked more harder than other people. Ada orang-orang yang merasa dia lebih berkorban daripada orang lain. There are other people who feel that they sacrifice more than others. Ayat 12 perkataan dari pekerja yang pertama ini sangat mirip dengan perkataan anak sulung di dalam perumpamaan anak yang hilang. In verse 12, the response of the first worker is similar to the prodigal son's older brother. Ayat 12 di sini mengatakan, mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam, dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. The first worker said, "These last workers only worked 1 hour, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the day and the scorching heat." Ini sangat mirip dengan Lukas 15, 29-30. This is similar to Luke chapter 15 in the parable Ya, di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. of the prodigal son. Boleh munculkan Lukas 15, 29-30? Can you put up Luke chapter 15? Oh, mungkin tidak ada ya. Di Lukas, anak yang sulung itu berkata kepada ayahnya The oldest son said to the father, bahwa aku telah bertahun-tahun bekerja membanting tulang menjadi seperti budak kepada engkau. "For many years I have served you, and I was never." Yep. Ya, itu ya 29-30. Ya, he answered, "Look, this many years I have served you. I have been serving as a slave," di dalam bahasa aslinya. And never disobey your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you kill the fattened calf for him. Hatinya sakit, hatinya marah, hatinya pahit. So his heart was broken, it was angry, it was bitter. Kalimat seperti yang dikatakan di sini di balik ke perumpamaan ini, iri hati ke engkau karena aku murah hati, persis sama seperti juga bisa dikatakan kepada anak yang sulung itu. And the response of the owner of the vineyard when he says, "Are you envious of my generosity?" can also be applied in the parable of the prodigal son to the older brother. Kemurahan hati dari bapa, kemurahan hati dari pemilik anggur ini membongkar hati dari orang yang merasa dirinya layak. The generosity of the father of the prodigal son and the owner of the vineyard exposes the corrupt hearts of the people. Are you envious because I am generous? Itu membuat perumpamaan berhenti di situ, membuat orang yang mendengarnya harus berpikir dengan dalam. And the parable ends here, and it forces people to think and reflect deeply. Membuka akan hati mereka di hadapan Tuhan. It exposes their hearts before the Lord. Apakah kita sungguh-sungguh merasa kita lebih layak daripada orang-orang lain? Do we truly believe that we are more worthy than other people? Apakah ketika Tuhan itu bermurah hati kepada orang lain, kita menjadi marah karena sesungguhnya kita menganggap diri lebih layak daripada orang lain? So when God is merciful and generous to other people, are we angry at God for being merciful to other people?
Kita bersyukur perumpamaan ini kemudian ditutup oleh perkataan Tuhan Yesus. But we give thanks that the ending of the parable ends with Jesus' words. Ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Verse 16, Jesus says, so the last will be first and the first last. Kalau saudara perhatikan, ayat ini seperti persis dengan yang sebelumnya, 19 ayat yang ke-30, tetapi sebenarnya dibalik. If you see what Jesus said here is similar to verse 30 of the previous chapter, but it is flipped. Ayat 30 mengatakan orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Chapter 19 verses 30 says, many who are first will be last, and the last first. Tetapi ayat 16, demikian orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. But in chapter 20 verse 16 it's flipped. It says, so the last will be first and the first last. Saudara, ini secara subtle Tuhan mau ada perubahan di sini. There's a subtle change here. Sebelumnya adalah perumpamaan itu diberikan sebagai peringatan kepada orang-orang yang menganggap dirinya yang pertama. The parable first was a reminder to those who feel like they are first. Yang pertama, ingat kamu bisa menjadi yang terakhir. A reminder to those who are first to remind them that you can be last Kalau kamu tidak hati-hati. if you do not be careful. Tetapi yang diakhiri dengan yang terakhir akan menjadi yang pertama. But at the end of the parable it says the last will be first. Ini adalah bergeseran dari peringatan kepada dorongan atau encouragement untuk kita memiliki sikap yang rendah hati. So this is a shift from a reminder now to an encouragement for us to have a humble heart. Ini pertama terakhir ini bicara tentang yang pertama menjadi terakhir bicara tentang sikap hati yang menganggap diri lebih utama, yang menganggap diri lebih layak, yang menganggap diri telah berkorban lebih banyak. So this last part is an encouragement for those to humble themselves, those who feel as if they have sacrificed more, those who have worked harder. Ya, tetapi yang bagian terakhir ini adalah dorongan supaya kita menyadari, biarlah kita memiliki sikap yang rendah hati. Menganggap diri kita seperti pekerja yang terakhir, yang sangat bersukacita, senang dan terkejut untuk anugerah Tuhan yang begitu besar. Sorry, before the parable, it was an encouragement for those who are prideful. But then the last part of the parable, it is for those to also respond by understanding God's grace and rejoice that they have received the same amount, the same denarius. Tentu sikap rendah hati ini adalah seperti Kristus sendiri yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. This humility is also shown in Christ, who did not hold his status as God to be weighed. Dia adalah di tempat yang paling mulia, tetapi dia telah merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Kita tahu 9 langkah dia merendahkan dirinya. He who was placed on high humbled himself, lowered himself, not only as man but upon death, until death. Dia merendahkan dirinya menjadi yang terakhir. He lowered himself to be the last. Sehingga Tuhan memberikan dia tempat yang paling utama. So that God would give him the first place. Tapi Kristus bukan hanya menjadi teladan kita. But God did not only become an example for us. Yeah, Christ did not only become example Christ, ya. Christ. Tetapi dia juga, Kristus adalah tempat dan jalan kita boleh diselamatkan. Christ is not only an example for us to live, but he is also the way in which we can be saved. Kita diselamatkan dengan cara Kristus merendahkan dirinya seperti demikian. We are saved by how Christ lowered himself. Tanpa Kristus merendahkan diri seperti demikian, taat sampai mati di atas kayu salib, maka tidak ada keselamatan bagi kita. Without Christ lowering himself to the last, without him dying on the cross, there is no path for our salvation. Maka kalau kita diselamatkan dengan cara yang seperti demikian, dengan cara Kristus menjadi yang terakhir, So when we are saved through what Christ did, when he became last, maka keberadaan kita yang ada di dalam Kristus pasti harus mengikuti apa yang Kristus kerjakan. then when we were placed in Christ, we must follow in what Christ has already done. Salah satu mengerti akan hal ini adalah kalau kita sekali lagi mengerti akan anugerah Tuhan. We can be able to do this by first understanding God's grace.
saya mengajak kita membaca satu bagian terakhir, yaitu Roma 3 ayat 25-26. I want to ask us lastly to read from Romans chapter 3 verses 25 to 26. Tadi saya katakan bahwa tuan dari pemilik anggur ini dia tidak melanggar akan keadilan. I previously said that the owner of this vineyard did not Tidak melanggar prinsip keadilan. followed the principles of justice. Ya, dan dia tetapi dia bukan hanya melaksanakan prinsip keadilan, But he did not only follow the principles of justice, tapi dia menyatakan anugerahnya kepada khususnya pekerja-pekerja yang sebenarnya tidak layak menerima 1 dinar. but he also displayed his grace, especially to those workers who were not worthy of receiving 1 denarius. Dan ini kita melihat juga di dalam apa yang Allah kerjakan di dalam Kristus. And we also see this in what God did in Christ. Nah, ayat 25 dan 26 saya bacakan bagi saudara. Verses 25 to 26, I'll read to you. God presented Jesus Christ, as a sacrifice of atonement through faith in his blood. He did this to demonstrate his justice, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate his justice at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Ini sengaja saya memakai terjemahan NIV. Saya rasa NIV di sini sangat tepat menerjemahkan dengan cara demikian. The NIV here interprets it a bit better here. Karena khususnya di dalam ayat yang ke-26 itu berkali-kali diulang kata justice. Because in verse 26, the word justice is repeated. Tuhan mengirim Yesus Kristus to demonstrate his justice, untuk menegaskan akan keadilannya. God sent his son Jesus Christ to demonstrate justice, to enforce his justice. So as to be just, untuk menyatakan dia adalah Allah yang adil. And this is to show that God is a God that is just. And the one who justifies, seluruhnya sama, justice, just, justifies. Itu seluruhnya berakar dari kata yang sama, dikaiosune. The word justice and justifies all are rooted in the word kaiosune. Dikaiosune. Kaiosune. Ya, jadi itu adalah satu pengertian yang penting untuk kita mengerti bagaimana apa yang dikerjakan oleh Kristus itu adalah menegaskan akan keadilan Allah. So this is how we can understand all that God did through Christ is a demonstration of his justice. Dan ketika Kristus mati, dia sedang menerima keadilan Allah. So when Christ died, he received God's justice. Ketika Kristus mati, Allah sedang menegaskan dia adalah Allah yang adil dan tidak pernah berkompromi dengan dosa. When Jesus died on the cross, it displayed that God is a God that is just, who does not compromise sin. Tetapi keadilan Allah di dalam kematian Kristus, But God's justice in the death of Christ justru adalah anugerah yang besar bagi kita yang menerima apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. is also a grace for us who receive what God has done. Dia dengan apa yang Allah kerjakan, dia menyatakan dia adalah Allah yang adil. Through what God has done, he declares that he is God that is righteous. Ya, righteous or Just. just. Sekaligus dia membenarkan atau menyatakan kita sebagai orang yang benar, And he declares and places us as people who have been redeemed. yang menerima mereka, who justifies those who have faith in Jesus Christ, yang membenarkan orang yang beriman di dalam Kristus. He justifies those who have faith in Jesus. Saudara sekalian, salah satu khususnya ayat yang ke-25 kita perlu mengerti. Munculkan lagi ayat ini. We need to understand again verse 25. Pertanyaannya adalah bagaimana kematian Kristus itu to demonstrate his justice, menyatakan, menegaskan keadilannya. How God presented his justice through the sacrifice, through the death of Jesus. Khususnya kemudian penjelasannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. So it is because of the sacrifice and His atonement, forbearance. forbearance. He had left the sins committed beforehand unpunished. Ya, jadi pertanyaannya adalah mengapa keadilan Allah itu dipertanyakan? So why is God's justice being questioned?
yaitu sebelum Kristus mati di atas kayu salib, is before Christ died on the cross, maka keadilan Allah itu dipertanyakan. God's justice was being questioned. Mengapa keadilan Allah dipertanyakan sebelum Kristus mati? Why was God's justice being questioned before Christ's death? Karena sebelum Kristus mati, ada orang-orang yang berdosa yang juga diampuni dosanya dan diselamatkan dari segala hukuman dosa. It is because before Jesus died on the cross, there were people who had sinned, who had been forgiven, where their sins were forgiven. Padahal hukuman dosa adalah maut. But we know that the consequence, the punishment of sin is death. Tetapi ada orang-orang sebelum Kristus mati itu tidak menerima maut karena dosanya. But we know that before Christ's death, there was those who had their sins forgiven and did not receive death. Sehingga sebelum Kristus mati, orang-orang mempertanyakan akan keadilan daripada Allah. So before Christ died, God's justice was being questioned. Salah satu contoh yang kita bisa mengerti adalah di dalam konteks dosa dan kejahatan Daud. One example is the sin of David. Kita tahu Daud melakukan dosa yang begitu besar. We know David committed a great sin. Dia berzina dengan Batsheba. He committed adultery with Bathsheba. Dan Batsheba adalah istri daripada Uria. And she was the wife of Uriah. Dan kemudian Daud mengatur segala sesuatu supaya Uria akhirnya bisa mati. And David organized something so that Uriah would die. Dan akhirnya Uria juga mati. And Uriah did pass away. Karena apa yang direncanakan dan dilakukan oleh Daud. Because of what David had planned. Supaya akhirnya dia bisa mengambil Batsheba menjadi istrinya yang sekarang sudah mengandung anak dari hasil perzinahan dengan dia. So that he could take Bathsheba as his wife and father the child that they bore in adultery. Maka Tuhan mengirim Nabi Nathan datang kepada Daud. So God sent the prophet Nathan to David. Dan menceritakan satu cerita yang sederhana. And shared a simple story. Bahwa ada orang yang begitu kaya yang memiliki banyak kambing dan domba. That a rich man who owned a lot of sheep. Dan kemudian datanglah seorang tamu ke rumahnya untuk bermalam di rumahnya. And when a guest came to that rich man's place to dwell in his place. Dan dia ingin menjamu makan bagi tamu-tamunya ini. And he wants to prepare a meal for his guests. Tetapi dia waktu mau mengambil salah satu dombanya dia sayang sekali. But because when he wanted to take one of the sheep that he loved so much, ya dia tidak mengambil domba miliknya. He did not want to take his own sheep. Tetapi dia melihat ke tetangganya. But he looked at his neighbor. Tetangganya itu seorang yang sangat miskin. His neighbor was someone who's quite poor. Dia tidak punya apa-apapun juga. He did not have anything. Dia satu-satunya harta adalah anak domba yang dari kecil dia rawat, yang sekarang sudah besar, yang dia sayang seperti putrinya sendiri. The only thing, the possession he had was a sheep that he had as a lamb, who he treated as one of his own children. Tetapi karena ini adalah orang kaya, but because this is a rich man, dia memiliki kuasa yang besar, he had great power, maka dia ambil anak domba itu. So he took that lamb. Dan dia sembelih untuk diberi makan kepada tamu-tamunya. And he slaughtered that lamb to prepare as a meal for his guests. Dan waktu Daud mendengar cerita Nabi Nathan itu, so when David heard the story from the prophet Nathan, langsung menjadi marah sekali. He was enraged. Dan dia katakan kepada Nabi Nathan, and he said to the prophet Nathan, katakan kepada saya siapa orang itu, orang kaya itu, dia harus dihukum mati. Tell me who this rich man is, he must die. Maka Nabi Nathan mengatakan satu kalimat. And the prophet Nathan said one thing. Orang kaya itu adalah engkau. You are the rich man. Engkaulah yang telah Tuhan berikan begitu banyak. God has given you so much. Tapi engkau mengambil satu-satunya domba yang adalah milik Uria, yaitu istrinya, dan bahkan kau membunuh Uria. But you've taken something so precious, a sheep, the wife of Uriah, and you have killed him. Maka perkataan daripada Nabi Nathan menusuk hatinya. And the words of the prophet Nathan stabbed his heart. Ya, dan Daud sadar akan dosanya. And he realized his sin. Dia menangisi akan dosanya. And he confessed his sin. Dia minta ampun kepada Tuhan. He asked God for forgiveness. Dan dia menulis Mazmur 51. And he wrote Psalms 51. Salah satu Mazmur yang sangat indah, Mazmur pertobatan daripada Daud. One of the most beautiful psalms of repentance by David. Tetapi yang menjadi masalah, saudara. But a problem is, waktu Daud bertobat, when David repented, waktu Daud minta ampun kepada Tuhan, when David asked for forgiveness from God, Tuhan mengampuni Daud. God forgave David. Ini problem. This is a problem.
Mengapa Daud diampuni oleh Tuhan? Why was David forgiven by God, Padahal Daud melakukan begitu besar kejahatan. even though he committed such a great evil act? Kalau sudah akan mengerti ini, mengapa ini problem? If you understand why this is a problem, Kalau saudara menempatkan dirimu sebagai orang tua dari Uria, if you place yourselves as the parents of Uriah, yang memiliki satu-satunya anak yang sangat berbakti ke orang tua dan juga melakukan semua yang benar kepada Raja Daud. who had a child like Uriah, who was obedient to his parent and also faithful to his king, David, Dan dia punya satu-satunya istri yang sangat dia kasihi. and he had a wife whom he loved greatly, Sekarang istrinya itu diambil oleh Daud, berzina oleh Daud. and now that wife is taken by David and involved in adultery with David, Dan satu-satunya anakmu itu dibunuh oleh Daud. and your only son, your only child, was killed by David. Dan kemudian Daud minta ampun kepada Tuhan. And when David asked for forgiveness to God, Dan Tuhan mengampuni dia. and God forgiven David, Kalau saudara menjadi orang tua Uria, if you were Uriah's parents, maka saudara tahu itu tidak adil. you would know and you would sense that this is not just. Itu tidak benar. This is not right. Seharusnya yang dilakukan kepada Daud adalah What should be done to David is apa yang keluar dari mulut Daud sendiri. what David said himself. Katakan kepada saya siapa orang itu, dia harus mati. When David said, "Who is this man? He must die." Daud yang sudah melakukan begitu banyak dosa, David, who committed great sins, dia seharusnya mati. he should have died. Daud pun sadar, itu pun keluar dari mulutnya sendiri, dia harusnya mati. And he himself realizes, because it came out of his very own mouth, that he should die. Bagaimana dia minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni dia, So how, when he asked for forgiveness to God, how could God forgive him? sehingga dia tidak harus mati. And how he did not end up dying? Maka keadilan Tuhan dipertanyakan kalau orang sebelum Kristus mati, orang minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni mereka. So this is why God's justice is being questioned before the death of Christ. Karena itu Kristus datang ke dalam dunia to demonstrate His justice. So this is why Jesus came to this world once again to demonstrate his justice. Kau mau tahu keadilan Allah? You want to know God's just? Allah adalah Allah yang adil. That God is a God that is Allah just. tidak pernah kompromi dengan dosa. He would never compromise with Hukuman sin. dosa adalah maut. The punishment of sin is death. Tetapi kematian itu tidak ditimpakan kepada semua orang berdosa. But death is not given to all who sin. Kita semua, kalau Tuhan menghukum kita dengan kematian, maka Allah adalah Allah yang adil. If we are all punished and if we all to perish, God is still just. Tidak ada yang bisa protes. No one could ever Karena protest kita that. semua adalah orang berdosa. Because we all are sinners. Dan upah dosa adalah mati. And death, sin? The wages of the wages of sin is death. Saudara sekalian, tetapi kita bersyukur kalau Tuhan Allah Bapa di surga tidak kompromi dengan dosa. But we give thanks that God from heaven does not compromise sin. Tetapi Dia juga adalah Allah yang penuh anugerah. But he is also God full of grace. Dia mengutus anaknya yang tunggal bagi kita. He who sent his only begotten Son to us. Kita mau mengerti Allah yang adil, We know and understand God is just. biarlah kita melihat kepada salib Kristus. We see by looking at the cross. Bila kita melihat kepada salib Kristus, When we look at the cross, maka kita tahu Dia adalah Allah yang tidak kompromi dengan dosa. we know he is a God that does not compromise with sin. Dia mengirim anaknya yang tunggal mati bagi kita. He sent his Son to die for us. Dia mengirim Yesus Kristus mati menggantikan kita. He sent Jesus Christ to replace us. Tetapi sekaligus di atas kayu salib itu kita mengerti anugerah Tuhan yang begitu besar. But once again, on the cross, we see and understand God's great grace. Karena bukan kita dihukum, menerima keadilan Allah di dalam diri kita sendiri. Because it is not us who are punished. It is not us who take on the cross. Tetapi Kristus, anak tunggal Allah yang terkasih, yang sempurna itu, yang seharusnya tidak menerima hukuman mati. But Christ, God's only begotten Son, who did not deserve this punishment, Dialah yang menanggung dosa saudara dan saya. he is the one who takes upon our sin. Sehingga kita yang beriman di dalam Kristus That we who place our faith in Christ boleh dinyatakan benar oleh Allah. may be declared just before God. Karena keadilan Allah, hukuman dosa sudah dijalankan di dalam diri Kristus. Because God's justice, the punishment of sin, is demonstrated already in Christ. Dan kita yang ada di dalam Kristus boleh dibenarkan, justified,
oleh iman di dalam Kristus. And we who are in Christ can be justified by faith in Christ. Saudara sekalian, mengerti akan hal ini, menyadari bahwa seluruh hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. And by understanding this, we know that all things in our lives is by God's grace. Dan sekaligus anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita tidak melanggar akan keadilannya. Once again, the grace that we receive by God does not change His justice. Karena itu kita harus memiliki sikap seperti pekerja yang terakhir. That is why we must have an attitude just like the last worker. Yang mengerti betul bahwa semua yang dia terima itu adalah karena anugerah dan kebaikan pemilik anggur itu. That he understood that all that he received was by the grace of the owner of the vineyard. Dan kalau kita bisa diberi waktu lebih, maka kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena kita sadar seluruh hidupku adalah anugerah Tuhan. So that when we receive more time to work, we must be grateful. We must understand that this opportunity is by God's grace. Dan bukan hanya itu, kalau kita bisa bekerja di ladang Tuhan, sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan juga semata-mata. And the fact that we can work in God's vineyard is a display of God's grace. Kalau kita ada di dalam posisi pekerja yang terakhir, If you're in the position of the last worker yang bekerja hanya 1 jam, that only worked for an hour dan kemudian menerima 1 dinar, and also received 1 denarius, maka kita akan sadar berapa penuh anugerah dan kebaikan Tuhan ini. we should understand the grace of the owner of the vineyard. Maka kita ingin kalau bisa sebenarnya lebih banyak waktu saya mau bekerja di ladang pemilik anggur ini. So in response, we should have an attitude that desires to work even longer in the vineyard, Sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan itu. and to desire that God Himself may give us the opportunity. Waktu hidup kita dari mulai percaya kepada Kristus sampai kita mati, ini adalah 1 jam hidup kita. Our lives, starting from when we come into faith and until our death, that is one day, Ya, 1 hour. Dan ini adalah pekerja yang kita boleh mengerjakan dengan penuh syukur dan penuh dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. And we must work in this 1 hour full of thanksgiving and joy, understanding the grace we have received. Karena satu-satunya pekerjaan pelayanan yang kita boleh kerjakan yang berkenan kepada Tuhan Because the work, the ministry, the sacrifice that we do for God's kingdom, for glory, adalah kita melakukannya dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. we do it by the strength that God gives us. Di dalam Kisah Para Rasul, Paulus mengatakan, In Acts, Paul says, janganlah engkau melayani Tuhan seolah-olah Allah membutuhkan sesuatu dari engkau. do not serve the Lord as if the Lord needs something from you. Artinya memang Tuhan tidak membutuhkan pelayanan kita. So that means God does not need technically our work. Dia pemilik dari seluruh alam semesta. He is the creator of all things. Dia Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. He is powerful over all things. Kalau kita tidak melayani Tuhan, kita tidak memuji Tuhan, Tuhan bisa membangkitkan batu-batu untuk memuji Dia. If we ourselves do not praise and serve God, He Himself can raise up stones to worship Him. Jadi kalau kita boleh melayani Tuhan, So if we get the opportunity to serve the Lord, satu-satunya pelayanan yang berkenan kepada Tuhan especially the work that can please God's heart, adalah pelayanan yang kita kerjakan berdasarkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. the work that we do must be founded in the strength that God gives us. Artinya pelayanan kita, waktu kita melayani Tuhan, artinya selalu sebenarnya Tuhan sedang melayani kita. So when the understanding is when we serve the Lord, it is as if God is serving us, Karena kita melayaninya dengan kekuatan yang Tuhan berikan. because we are serving Him with the strength He gives us. Memang kita dipanggil untuk melayani Tuhan, Yes, we are called to serve the Lord, tetapi kita bisa melayani Tuhan but we can only serve the Lord karena Tuhan memberi kekuatan, because He gives us strength, karena Tuhan memberi berkatnya, because He gives us blessing, Tuhan memberi keberhasilan, He gives us results, Tuhan memberi kesehatan, and gives us health, Tuhan memberikan uang kepada and kita, gives us financial means Tuhan memberikan waktu kepada kita, and time to us, sehingga kita boleh melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan so berikan. that we can serve the Lord with the strength that He gives us. Dan upahnya, Tuhan Yesus tadi katakan, upahnya adalah 100 kali lipat. And the reward is 100-fold. Dan kemudian hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. An eternal life that we will inherit. Biarlah kita dengan sepenuh hati kita sadar. So with all our heart we realize, Dengan sikap seperti pekerja yang terakhir. just as the end of the parable,
yang menyadari bahwa seluruh hidupnya, seluruh kesempatan yang Tuhan berikan adalah anugerah Tuhan. When the last worker realized that all that he has is by God's grace. Kita boleh mengerjakan sebaik-baiknya semua kesempatan yang Tuhan berikan. And we can do all the things that God has given us, the opportunities that he has given us. Dan kita boleh bersyukur untuk kebaikan dan anugerah. And we can give thanks for his grace. Ketika kita menghampiri meja perjamuan pada hari ini, So as we enter the table of the Holy Communion, ketika kita akan menerima roti dan cawan yang sebagai tanda tubuhnya dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, when we receive the bread and the cup, which is a sign of his body and the blood, biarlah kita boleh sadar bahwa seluruh hidup kita adalah anugerah Tuhan. may we come to realize that all that we have in our lives is by his grace. Dia bukan hanya Tuhan yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal mati bagi kita, He did not only give his son to die for us, tetapi dia terus menopang hidup kita, memberkati kita, memberi kekuatan kepada kita untuk kita boleh hidup mempermuliakan Dia, but it continues to sustain our lives, guide our lives, so that we can continue to glorify and serve him, sehingga hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan, so that our lives may be pleasing to the Lord, dan hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. and so that our lives may be filled with joy and true peace for him. Biarlah waktu kita menerima roti dan cawan malam hari ini, So sore that hari ini, when we receive the cup and the bread in this evening, kita sekali lagi menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. may we once again surrender our lives into God's Dan hands mohon Tuhan memimpin dan memberi kekuatan kepada kita. and ask that God may guide us in our lives. Mari kita siapkan hati kita menerima cawan dan roti Let us- perjamuan kudus pada hari ini. Let us prepare our hearts to receive the cup and the blood.